Hi guys! Ito pala guys, tigman natin kung ano yung masarap. Yeah! First, itong red. Ito. Ang sarap ya guys. Sure, masarap. Ulat lang guys ah. Tapos, yung yellow naman. Baka hindi ko gustuhan. Yellow naman. Yellow. Hindi ko ito magustuhan. Ito na. Okay, minum guys. Masarap. Masarap siya guys. Parang ganito. Parang pula. Parang red. First, kita naman green. Ha! Ito na guys. No, ay! Men, nadamdam mo. Hindi yan. Alat ba sabihin? Ang sarap lang ang green. Yung ganito, hindi dalamdan. Yung ito, hindi siya masarap, guys. Ang hindi. Ano na? Ito 1. Ito 2. Ito 400. Ito 400. Ito 1. Ito 2. Ito 400,000. Up to 10 lang. Ito up to 10. 10 over 10. Ito 10 over 10. Ito 10 over 2. 2 over 10. Ito 10 over 2. Ito 5 over 10. Ay, sabi ko 1. Ay, 1 over 10. Ito na lang. Masarap pa ito. Boy, dali lang may vlog mo. Planeta. Mapod vlog sa akong si Meme Chutar. Ato akin guys. Akin guys ito. Dalandan. Galingin mo yan, dalandan ako. Lo, ay nisya balaman na natilawan ko na ibalaw ay. Guys, Nutella. Akin guys. Akong Kinder Joy. Galing Joy. 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 Okay guys, ito siya kahaba. Puno lang mo. Buhay. Puno yung tagaan naman kami. So guys. Kamay na. Tagaan naman ka. Hindi. Namet. Akin guys, 9 over 10. Ito, 9 over 10. Kasi na-try ko na to. Tapos, 1 over 2. Dalandan yun. At yung pink. Pink may harap na. Gusto nyo guys. Ito. Bye guys. Namit guys.
Tama? Bye. Gusto niyo